Moyo ni kitu cha muhimu sana kwa mwanadamu kuliko kitu chochote kwenye maisha yake. Moja ya eneo ambalo Biblia imeweka mkazo ni kwenye kulinda moyo wako. Lakini watu wengi hawajui namna ya kulinda moyo wao. Wanafikiri njia rahisi ya kulinda moyo wao labda tu ni kuepuka mazungumzo mabaya. Ni kweli kabisa, ni njia ya kulinda. Lakini leo nataka nikupe njia ambayo ni kibiblia imethibitishwa. Ukisoma Mathayo 6:21, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Ukisoma kuanzia juu utaelewa kwenye mstari wa 20 nasema, bali jiwekeeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala wahibi. Maana yake nini? Nachozungumza kwa habari ya kwamba kama hazina yangu iko mbinguni na moyo wangu maana yake uko mbinguni. Na kama moyo wangu uko mbinguni maana yake uharibifu hauwezi kuwa sehemu ya moyo wangu. So moja ya njia ya kulinda moyo wa mtu ni kwenye utoaji. Ndio maana ni ngumu sana kuwa mtoaji kama moyo wako bado hujafika sehemu kavunjika. So mtu yoyote ambaye amefaulu kwenye swala la utoaji kwa nia njema, kwa sababu kuna watu wanatoa ili wachukue nyota za watu, niliwafundisha. Kuna watu wanaenda kwenye nyumba za yatima huko, wanafanya ibada, wanachinja, alafu wakishachinja ile damu wanatoa kwa miungu yao au majini yao, alafu wanachukua ile nyama, wanaipika, haruhusiwi mtu yoyote kula, wanachukua wanapeleka kwa watoto yatima au wanagawa mtaani. Siongelei utoaji wa namna hiyo, okay? Naongelea utoaji wa mtakatifu, utoaji kutoka ndani ya moyo ambao nia yake sio ovu. Amen. Utoaji ambao ni kama alama ya upendo kwa Mungu, utoaji ambao ni ibada kwa Mungu, sio miungu mingine. Sema amen. So lazima ujue kuanzia leo kwamba kumbe utoaji ni moja ya njia ya kulinda moyo wako. Na hii ni uhakika kabisa kwa sababu maandiko yanasema jiwekeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu. Manake moyo wako hauwezi kuharibika. Ukishaona mtumishi yote kakengeuka manake ni matokeo ya kuharibiwa. Ndio maana kwenye zaka tunasemaga ni ulinzi. Sio tu ulinzi wa vitu vya nje, ni ulinzi wako pia wewe binafsi. Kwa sababu ngoja nikwambie, adui akitaka kumpiga mtu, kumwangusha, anaanza na moyo. Ukisoma Matendo ya Mitume utagundua Anania na mke wake ambacho kilisababisha wakawa waongo mbele za Mungu ni kwa sababu shetani alichezea mioyo yao. Maandiko yanasema, kwa nini mmeruhusu shetani aharibu mioyo yenu? Adui akiweza kuharibu moyo wako amekuharibu wewe. Moja ya sehemu ambayo maandiko yanaweka wazi kwamba hakika ni kwenye upande wa kuweka hazina mbinguni, utoaji. Kumbuka unapotoa unamtolea Mungu, unaweka hazina mbinguni. Nataka nikwambie, wakati watu wengi wakifikiri maisha ni hapa duniani, Mungu anaenda mbali zaidi na anazungumzia hazina zao mbinguni. Haleluya. Maana yake lazima ujue baada ya maisha hapa kuna heshima fulani ambayo utaipata mbinguni sawa sawa na hazina ulionayo. Hazina ni pamoja na matendo mema. Hazina ni pamoja na vitu vyote vizuri kiwepo na utoaji. Amen. Hili jambo liwafundisha watu wengi zaidi kujifunza na kuelewa kuhusiana na neno hili. So utoaji ni alama, ni moja ya njia ya kulinda moyo wako. Watu wengi ambao kila siku, unajua hiki kitu kipo. Unajua kukutana na mtu ambaye, mimi nafanya huduma. Kuna mtu ambaye akikasirika kidogo tu mapepo yanaingia. Kuna mtu atakasirika lakini mapepo hayataingia. You know why? Ulinzi wao unatofautiana. Ulinzi wa mioyo yao unatofautiana. Ulinzi wa moyo wako ni tofauti na ulinzi wa mtu mwingine. Kuna mtu tu nimefanya huduma watu wengi sana. Yani anapishana na mtu tu, mlango unafunguka. Lazima hapa mtu ajifunze kuhusu utoaji. Na hii haya ni mafunuo ambayo nimeyapata leo wakati nasoma ili andiko, na namshukuru Mungu sana. So lazima ujue
jambo hili likusaidie kuelewa, na Mungu akubariki sana sana sana.